बात श्री कृष्ण जी की भी आ गई है तो बतला दे। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा उनके चाहने वाले, कहा हे कृष्ण जी ये बतलाइए कि हम भक्ति किसकी करें। श्री विष्णु पुराण के अंदर ये लिखा, उन्होंने कहा बाज़ाब्ता तौर पर, हालांकि श्री कृष्ण जी कह सकते थे मेरी भक्ति करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरी पूज्य करो, लेकिन श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कनाहं देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानो, कना मैं गंधर्व हूं न मैं यक्ष हूं न मैं दानो हूं, बल्कि मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूं, मेरी इबादत करने की जरूरत नहीं है। फिर पूछा गया किसकी इबादत करूं, किसकी प्रार्थना करूं, कहा तमेव शरणं गच्छा सर्वभावने भारता ततुर्प्रसादा तु प्राण शांति प्राण शांति प्राण शांति, का एक ईश्वर के शरणों में जाओगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। नौजवान साथियों, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं एक खुदा की इबादत की जाए, बल्कि एक मंत्र भी है राम रामाय नमः। इस मंत्र का बिल्कुल ये जाहिर मतलब है कि राम रामाय नमः। इस मंत्र को साथ हमारे हिंदू भाई तारीखी मंत्र जैसे कुछ कहते हैं इसको, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। राम के राम को नमः करो, राम के राम की तुम प्रार्थना करो, राम के राम की तुम अर्चना करो। इससे ये पता चलता है कि राम का भी कोई राम है, राम का राम कोई और नहीं है, वो एक अल्लाह की जात है, वो एक ईश्वर है जो हमारी समझ में नहीं आती। रामचंद्र जी ही भगवान है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही सब चीज है। मैं मान सकता हूँ, मैं ये स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ रामचंद्र जी अवतार के रूप में अवतरित हुए होंगे। ये किताबों के पढ़ने के बाद पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी अवतार के रूप में अवतरित हुए, लेकिन भगवान का कहीं जिक्र नहीं है। हर जगह वही है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन। अभी हमने मंत्र पढ़ा, आपके श्लोक पढ़ा था। अभी इस्लाम हम कहते हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के चाहने वाले हैं, हम कहते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हम क्या कहते हैं? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज क्या है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से पहली चीज क्या है? कोई शख्स है बताए? वो हाफिज आलिम ही बताएगा, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इस्लाम की 5 बुनियादी रुकन है। सबसे पहली चीज क्या है? बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इस धरती पर इबादत के लायक नहीं है। इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से पहला रुकन ये है। और दूसरी चीज क्या है? वो इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना, व ईताइज ज़कात, ज़कात का देना, व सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना, व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है तो आपके ऊपर क्या हज है? आखिरी नंबर पर 5वें नंबर पर हज है। उससे पहले ज़कात का देना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, और गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन सुनिए, हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा? हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये लिखा, सनातन धर्मम पंचम वेस्तु एकम ब्रह्म दीति नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक, तृतीय वेस्तु दानम विच्चता, चतुर्वेस्तु व्रतधारी, पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा कर्तक, गंगा जले भविष्यते। पहली चीज एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ईश्वर एक है, उसी की भक्ति की जाएगी। दूसरी चीज द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक, दूसरी चीज षष्ठांग करना। तृतीय वेस्तु दानम विच्चता, दान करना। हम कहते हैं ज़कात देना, यहाँ लिखा है दान करना। हम कहते हैं नमाज पढ़ना, यहाँ लिखा षष्ठांग करना। हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई धरती पर इबादत के लायक नहीं है, और ये कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन। और हम कहते हैं वह हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। हम ये कहते हैं वही ईताइज ज़कात, ज़कात का देना, वह हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने अगर माला दौलत से नवाजा है, आपके ऊपर हज है। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा चतुर्वेस्तु व्रतधारी, भूखा रहना, उपास रहना, प्यासा रहना,
اور آخری چیز لکھا پنچم ویستو تیرتھ یاترا کر تک گنگا جلے بھوشیتے، ایسی جگہ کا یاترا کرنا، ایسی جگہ کا سفر کرنا جہاں گنگا جل موجود ہو، کوئی نہ کوئی راز تو ہو ہے کہ مسلمان ہندو سے اتنا قریب ہے، اور کیا نام ہے ہندو مسلمان سے اتنا قریب ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں روایت تو باقی ہے، مطلب بھول گئے، مطلب کیا ہے؟ کتابوں کے تغیر و تبدل کے اعتبار سے اس دھرم کے اندر تبدیلیاں آتی رہی۔ آپ نے سنا ہوگا عیسائی مذہب کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے آخری نبی ہے۔ یہودیوں کے جو نبی آئے ان کا نام موسیٰ علیہ السلام، اور جو ہمارے عیسائی بھائی کے یہاں نبی آئے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے یہاں جو پیغمبر آئے ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں سے سوال کیا جائے تمام قوموں کے اندر نبی آئے، آپ کے یہاں آپ کے نبی کا کیا نام ہے، تو وہ کہیں گے پتہ نہیں میرے نبی کا کیا نام ہے۔ ہر قوم میں، ہر دھرم میں نبی آئے، جتنے بھی قوم اس دنیا کے اندر آئی تمام قوموں میں نبی آئے، لیکن ہمارے ہندو بھائی کے نبی کھوئے ہوئے ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں سے تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے، جیسے کتاب ہندوازم ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا جو ریلیشن ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھوڑا بہت ریلیشن ملتا ہے۔ میں صداقت کے ساتھ بالکل نہیں کہہ سکتا، اس میں شک کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ملتا جلتا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، روایت باقی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں، مطلب بھول گئے۔ نوجوان ساتھیوں، ایک بات طے کرو، تمنا کرو کہ آج ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ دھرم پریورتن کر رہے ہیں۔ کیوں پریورتن کر رہے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بتلائیے، کافی نہیں ہے؟ کیوں دھرم پریورتن کر رہے ہیں؟ ایمان جیسی دولت سے وہ اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھے۔ نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے ہم نے قرآن سے اپنی دوری اختیار کر لی، ہم نے مدرسے سے اپنی دوری اختیار کر لی، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ تبھی ہمارا بچہ ایمان جیسی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ہماری بہو بیٹیاں کیوں غیروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن ہم ہے کہ ہم نے اسے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا۔ آپ نے سنا ہوگا سمیہ نام کی لڑکی غیر مسلم ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ زینب نام کی لڑکی مرتد ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خدیجہ نام کی لڑکی مرتد ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سکینہ نام کی لڑکی مرتد ہو گئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ ربیہ نام کی لڑکی مرتد ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے۔ پنڈت جی یہ کہتے ہیں ایک بچے کو اچھا بنانے میں ماں کا رول اچھا ہونا چاہیے تب بچہ اچھا بنتا ہے، ایک باپ کا رول اچھا ہونا چاہیے تب بچہ اچھا بنتا ہے۔ پنڈت جی کہتے ہیں ماترمان پترمان چاریاوان، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے اللہ رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں اپنے بچے کو قرآن پڑھانا پڑے گا۔ ماں کی نگرانی ضروری ہے۔ پنڈت جی یہ کہتے ہیں ماترمان پترمان چاریاوان، سب سے پہلے ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کا نام، جب وہ بنگال کے سفر پر جا رہے تھے ان کے ہاتھوں پر 70 لاکھ مسلمانوں نے صرف اس بات پر بیعت کی کہ آئندہ کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ 7 لاکھ غیر مسلموں نے خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔
क्यों कबूल किया था? उसके साथ उसकी माँ की दुआ थी। और जब वो वापस आए वहां से घर, तो माँ के सामने खुशी के मारे कहने लगे, माँ आज मैं बड़ा खुश हूँ। कहा बेटा बतला खुशी की तुम्हारी क्या वजह रही है? कहा माँ मैं क्यों न खुश हूँ, मेरे हाथों पर 70 लाख मुसलमानों ने इस बात पर तौबा की है कि आइंदा कभी हम गुनाह नहीं करेंगे, और 7 लाख गैर मुस्लिमों ने हमारे हाथों पर इस्लाम को कबूल किया। कहा बेटा ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तो मेरा है। मैंने तुम्हें जब भी दूध पिलाया, बावजू दूध पिलाया, मैंने तुम्हें बगैर वजू के कभी मैंने दूध तुम्हें नहीं पिलाया, ये कमाल तुम्हारा नहीं है। अगर 70 लाख मुसलमानों ने इस बात पर तौबा की है कि हम आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे, ये कमाल मेरा है। अगर 7 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को कबूल किया है तो ये कमाल मेरा है, ये कमाल तेरा नहीं है। नौजवान साथियों, अगर हमारी माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा। मातृमान, माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। पितृमान, दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे, बाप का अखलाक अच्छा होगा, बच्चा अच्छा बनेगा। तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो जरूरत पड़ती है, एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मुअल्लिम की जरूरत पड़ती है। उस्ताद अच्छे होंगे, बाखलाक होंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा अच्छा बनेगा। आपका बच्चा क्या बनेगा? बासलाहियत बनेगा। अगर बाप का अखलाक अच्छा नहीं होगा, माँ की निगरानी बच्चों पर नहीं होगी, बच्चा कभी अच्छा नहीं बन सकता। मातृमान, पितृमान, चार्यावान, पुरुषो वेदः, तब जाकर के बच्चा अच्छा बनता है। पहले नंबर पर मैंने आपको ये पैगाम दिया, एक अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठा के बताइए। दूसरे नंबर पर हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छी तालीम देंगे। आप ये बहाना ना ढूंढिए, मौलाना साहब मेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। आज मैं बैलगाछी के, बैलबाड़ी के मैं नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूँ, आप आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो। ये बहाना मत बनाओ कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप 8 घंटे के बजाय 16 घंटा काम करो, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारो, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो।